हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल वो को ऑनलाइन किड्स टीवी। तो आज हम सीखेंगे बच्चों 2D शेप नेम हार्ट, लेफ्ट ट्राइंगल, स्क्वायर, स्टार, सर्कल एंड ट्राइंगल। चलिए बच्चों पहले जानते हैं बच्चों कलर्स नेम। ग्रे कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, चॉकलेट कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, ब्लू कलर एंड ब्राउन कलर। चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बच्चों। कलर ब्लैक कलर, शेप नेम सर्कल, शेप नेम हार्ट, नेक शेप, लेफ्ट ट्राइंगल, लेफ्ट ट्राइंगल, नेक शेप नेम स्क्वायर, स्क्वायर, नेक शेप, स्टार, शेप नेम स्टार, शेप नेम स्टार, नेक शेप, सर्कल, शेप नेम सर्कल, शेप नेम सर्कल, नेक शेप, ट्राइंगल, शेप नेम ट्राइंगल, शेप नेम ट्राइंगल, ब्लू कलर, शेप नेम हार्ट, शेप नेम हार्ट, शेप नेम हार्ट, chocolate color, shape name left triangle, left triangle, left triangle, left triangle, green color, shape name square, shape name square, shape name square, brown color, shape name star, shape name star, neck shape, circle, color, purple color, shape name circle, shape name circle, gray color, shape name triangle, shape name triangle, shape name triangle. Let's revise. Shape name heart, left triangle, square, star, circle and triangle. Again, shape name heart, shape name left triangle, shape name square, shape name star, shape name circle, shape name
triangle. If you learn this video, please like, share and subscribe the channel. Bye kids.